वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही मज़ेदार सेगमेंट है हमारा जी। आज हमारे साथ सारा खान मौजूद हैं जो एक मारूफ पॉडकास्टर है, मीडिया पर्सन है, एंकर भी है। सारा ने पॉडकास्टिंग के जरिए पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया की दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है। सारा का मानना है कि स्मार्टफोन्स और डिजिटल मीडिया ने पाकिस्तानी माशरती ढांचे को नए तरीके से मुतासिर किया है। और आज हम उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में मीडिया का मंजरनामा कैसे बदल रहा है और पॉडकास्टिंग इस तब्दीली में किस तरह अपना किरदार अदा कर रही है। बिल्कुल ऐसी है। सारा हमारे साथ मौजूद है। सारा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपको वेलकम कहेंगे। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। और मैं समझती हूँ कि मॉर्निंग शो एक ऐसा एक जरिया है लोगों तक, आम ऑडियंस तक, और ख़ास तौर पे जो घर बैठी हमारी घरेलू ख़वातीन हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारी यूथ है, उन तक कनेक्ट होने का एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। सारा, ये बताइएगा कि आपने ट्रेडिशनल मीडिया, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, वहाँ पे भी काम किया, अब आप पॉडकास्टिंग की तरफ गई हैं। यहाँ पे कैसे स्टार्ट था और एकदम से आपने शिफ्ट क्यों किया? अच्छा, मैंने देखा कि जो ये एक ग्लोबल फिनोमिना है कि इस वक्त पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो मेन स्ट्रीम या ट्रेडिशनल मीडिया से डिजिटल की जानिब जो है वो प्रवास कर रहा है। अच्छा, उसमें ये भी देखें कि कुछ ममालिक के अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा तेज़ी से रेवोल्यूशनाइज हुई कि वहाँ पर सिटीजन जर्नलिज्म ने जो ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट हैं उनको बहुत पीछे छोड़ दिया। अब उसमें ख़राबी क्या पेश आती है? ख़राबी ये आती है कि आपके पास कोई भी चूँकि सिटीजन है उसको नहीं पता कि 5Ws 1H क्या होते हैं, उसको बेसिक्स जर्नलिज्म के नहीं पता, उसको नहीं पता कि मैं जर्द सहाफत कर रहा हूँ या मैं किसी तरीके से फेक न्यूज़ या फेक प्रोपेगेंडा जो है वो शेयर कर रहा हूँ। इनएडवर्टेंटली भी अक्सर ऐसा होता है। ऐसे में मुझे ये लगा कि बीइंग अ जर्नलिस्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर आपको एक फेक वर्ड, प्रोपेगेंडिस्ट वर्ड के अंदर नेविगेट करना है तो आपको सबसे पहले इसके अंदर अपनी जगह बनानी है। आपको फेक न्यूज़ को क्रेडिबल न्यूज़ के जरिए से, क्रेडिबल न्यूज़ रिपोर्टिंग के जरिए से, ऑथेंटिक फ्रेमिंग के जरिए से आपको इसको काउंटर करना है। तो मैंने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है हमारा वो शिफ्ट उस तरीके से नहीं आ रहा। आपने ये भी देखा होगा कि एक प्रॉपर ममालिक जो है साइबर आर्मीज बना रहे हैं। अच्छा, साइबर आर्मीज के जरिए से वो ये भी देखते हैं कि आप जैसे कि ये जत्थे एकदम से सोशल मीडिया पर हमलावर हो जाते हैं। आप जरा सा डिसएग्रीमेंट करके देखें, आपके ऊपर जत्थे हमलावर हो जाते हैं। मैं ये चीज़ बीइंग अ जर्नलिस्ट भी फेस कर रही थी कि मेरा जरा सा पॉइंट ऑफ व्यू किसी से मुख्तलिफ होता था, या बीइंग अ प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी, बीइंग अ लिबरल पाकिस्तानी, जब मेरी चीज़ें जो है वो कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स एक अंडरस्टैंडिंग से थोड़ी सी नेविगेट करती थी तो मुझे लगता था कि मैं कॉन्स्टेंट बुलिंग का शिकार हो रही हूँ। अब ऐसे में उस बुलिंग को मुझे कैसे काउंटर करना है कि मुझे डिजिटल स्पेस के ऊपर पहले अपनी एक फॉलोइंग बनानी है, अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी है, वहां पर ऑडियंस के साथ अपना एंगेजमेंट जो है मैक्सिमम करना है। तो दैट वाज माय एंगेजमेंट में मसले मसाइल तो होते होंगे वैसे। अच्छा, मसले मसाइल के अंदर ना एक जो सबसे बड़ा मुझे शिकवा अपनी डिजिटल स्पेस वाली जो ऑडियंस है वहां पर जो मुझे है वो सबसे पहली बात है कि आप किसी के अगर एक एंकर पर्सन भी, एक मीडिया पर्सन भी है, वो भी इंसान है, वो रोबोट नहीं है। बजाय इसके कि आप जो है वो इमोशनली उसके ऊपर अटैक करें, आप पर्सनली अटैक करें, आप जातियात पर हमला करते हैं, आप मेरे आर्गुमेंट से इख्तिलाफ करें, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ करें, आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ आएं, आपके पास अपनी इंफॉर्मेशन है, आप वो शेयर करें, बजाय इसके कि आप मेरी फैमिली के ऊपर आ जाए। अच्छा, एक और भी बड़ी जो मुझे बहुत ज़्यादा शिकवा है बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट, मेरी जो लुक है, मेरे कपड़े, मेरी चॉइस, मेरी ड्रेसिंग की चॉइस होगी, ज़्यादा कमेंट्स मुझे उसके ऊपर मिलेंगे। मैं जो बात कर रही हूँ कंटेंट के ऊपर, कंटेंट पीछे रह जाता है, मेरे आर्गुमेंट के ऊपर बात करो, मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसके ऊपर बात करो। आपने ये भी देखा होगा कि बड़ी जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, जरा सा उनका डेविएशन होता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा आम पब्लिक है जो चाह रही होती है, सुनना चाह रही होती है, उससे मुख्तलिफ होता है, उनके खिलाफ एक कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन चलाई जाती है। बिल्कुल। और खवातीन जो पता नहीं क्यों इतना इजी टारगेट क्यों है, वो ट्रोलिंग का इतना इजी टारगेट हमने खवातीन को क्यों बनाया हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि मर्द जो हजरात हैं, मर्द जर्नलिस्ट, उनके साथ नहीं होता, लेकिन खवातीन जो कि पहले ही जर्नलिज्म के अंदर आप देखें कि अपनी स्पेस बना रही हैं। इस वक्त मीडिया के अंदर खवातीन अपनी स्पेस जगह बनाने में कामयाब काफी हद तक हो गई हैं। न्यू जनरेशन के हवाले से बात करें तो वो भी काफी इन हो रही है। हम देख रहे हैं लड़कियां, बच्चियां, और काफी वो एक माइंडसेट के साथ इस फील्ड में जो है वो कदम रख रही हैं। अच्छा, उसकी वजह पता है क्या? हमने ये देखा कि जब जैसे कि मीडिया एक ऐसी फील्ड थी कि उसमें तालीम हासिल करना भी समझा जाता था कि शायद जो है आप साइंसी सब्जेक्ट से थोड़ी डेविएट करके मीडिया साइंस को एक साइंस ही समझा जाता था, ठीक है, हालांकि मीडिया इज कंप्लीट साइंस है। अब ये भी देखा कि बहुत सारी जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, प्रॉपर मीडिया डिपार्टमेंट्स जो यहाँ पर लॉन्च होना शुरू हो गए, बड़ी ज़बरदस्त इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो करवाए जाते हैं। मेरा भी जो जर्नलिज्म का जो कैरियर का आगाज़ था, मैंने अपने एकेडमिक करियर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप्स की, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सीखने का मौका
ملا, اس کے بعد میں کارپوریٹ ہوسٹنگ سٹارٹ کی. دیٹس آلسو اے وے کہ آپ لرن کرتے ہو, بڑے بڑے کراؤڈ کو ڈیل کرتے ہو, اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے مشکل سے مشکل صورتحال کے اندر بھی ایک جو کراؤڈ کیسے چیز کو ٹیکل کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ بتائیے کہ کیونکہ آج ہم نے جو آپ کو مدعو کیا وہ ڈیجیٹل سائٹ کے لیے کیا کہ آپ پوڈ کاسٹنگ کی طرف جا رہی ہیں, آپ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جا رہی ہیں. سو پوڈ کاسٹنگ کا بہت زیادہ رجحان دیکھ رہے ہیں سارا ہم, اور پوڈ کاسٹنگ میں ہر دوسرا بندہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پوڈ کاسٹ میں ہر بندہ جا رہا ہے اور اپنے جو مین اسٹریم ہے اس کو چھوڑ رہا ہے. اچھا سارا, اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کریں, یو آر ملٹی ٹیلنٹڈ. آپ نے مطلب جس طرح بتایا کہ آپ بہت سی چیزیں کو ٹیکل کرتی ہیں ایز اے جرنلسٹ بھی, جس طرح پوڈ کاسٹنگ کی حسنین نے بات کی, اسی کو تھوڑا سا آگے لے کر کہ آج کل اسمارٹ فون نے کس طرح سے پوڈ کاسٹنگ کو اتنا ایزی بنا دیا. اچھا, یہ بھی بڑی آپ نے اہم بات اٹھائی ہے کہ آج کل ایزی بہت زیادہ ہو گیا ہے, آپ کو میسو انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اچھا, میں نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے لانچ ہو رہے ہیں. تو میں یہ بھی دیکھنا تھا کہ کون سا ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو بالکل نیا ہو, اس کو ایک بوسٹ کی, ایک پمپ کی ضرورت ہو, تو میں جا کر جو ہے وہاں پر ایک جان ڈال دوں. تو میں نے ایک ایسے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا سب سے پہلے میں نے چوز کیا کہ وہاں پر مجھے لگے کہ میں اپنی ایسا ون مین آرمی اس کو ایک بوسٹ دے سکوں, ٹھیک ہے, اور اپنی ایک آڈینس جو ہے وہاں پہ بنا سکوں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ آپ جب پوڈ کاسٹنگ ہے وہ اتنی فیمس کیوں ہو گئی ہے آج کل, چونکہ آپ دیکھیں وہاں پر ایک جس گیسٹ کو بلاتے ہیں آپ اسے ایک لائٹ کنورسیشن میں بات سٹارٹ کرتے ہیں. اس کا فارمیٹ ایسا ہے, ہم نے دیکھا کہ ہمارے پولیٹیکل ٹاک شوز جو ہیں اس میں اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں ہارڈ نیوز, وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے. آپ بزنس اور ریٹنگ مینیا کے اندر اتنے انوالو ہو چکے ہیں کہ آپ صرف وہ جو ایک مخصوص ایجنڈا ہوتا ہے آپ اس سے جو لیفٹ رائٹ ذرا بھی پبلک انٹرسٹ کے اوپر نہیں آتے. اب پبلک آڈینس انٹرسٹ, وہ ان کو بہت سارے ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں ان کو نہیں مل رہے ہوتے, انہوں نے اس کے اوپر سننا ہوتا ہے, ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں کہ آپ جو غزہ کا کانفلکٹ ہے اس کے اتنے زیادہ ڈائمینشنز ہیں, اس کے میڈل ایسٹرن آرڈر کیسے چینج ہو رہا ہے, پھر ہماری سوسائٹل ڈائنامکس دیکھیں, یہاں پر اتنے جیسے گھریلو تشدد اور ایسے بہت سارے ٹاپکس ہیں کہ ان کو اس طریقے سے ہماری میڈیا کوریج نہیں مل رہی. اب پوڈ کاسٹنگ میں فائدہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ایک ہیڈ لائن بنتی ہے جو کہ ہمارے ملک کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. آپ نے ابھی دیکھا کہ ایک بڑا لرزہ خیز ایک گھریلو تشدد کا ایک واقعہ بھی ابھی ہوا ہے جبکہ زارا قدیر نامی لڑکی کے ساتھ پیش آیا. اب ہماری جو آڈینس ہے وہ سننا چاہتی ہے کہ اس کا تدارک کیسے ممکن ہے, آئندہ ایسے واقعات کیسے روکے جا سکتے ہیں. اس کے لیے پوڈ کاسٹنگ ایک ایکسیلنٹ فارمیٹ ہے کہ ہم میرے حساب سے, سوری ٹو کٹ یو, کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ پوڈ کاسٹنگ میں جس طرح آپ نے ایک بڑا پوائنٹ ریز کیا کہ آپ لائٹر موڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں. مطلب لیٹس سپوز ہم نے سارا کو بلایا, سارا آپ کرتی کیا تھی, آپ کی جرنی کیا تھی, آپ نے آپ کی انسپریشن کیا تھی. یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا کہ عوام اس بندے کے بارے میں یہ تمام تر چیزیں سننا چاہتی ہے. بالکل, اور یہ بھی بڑی آپ نے اہم بات کہی ہے کہ سننا چونکہ چاہتی ہے نا. اب آڈینس کا اٹینشن سپین, خاص طور پر دیکھیں کہ جین زی اور جین الفا, ان کا اٹینشن سپین اتنا کم رہ گیا. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوڈ کاسٹنگ جو ایک ایک گھنٹے کے اوپر محیط ہوتی تھی, 2-2 گھنٹے کی آپ نے دیکھے پوڈ کاسٹ جو ہوتے تھے, لیکن اب آہستہ آہستہ پوڈ کاسٹنگ کا دورانیہ کم ہو رہا ہے. اور ایون کہ میں جس بات پہ ریلائی کر رہی ہوں, جو میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے کس بات پہ ریلائی کر رہا ہے, ہم نے ایک تو پوڈ کاسٹ کا دورانیہ کم کیا ہے, کافی حد تک کم کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ہم زیادہ تر ریلز کے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی سولڈ کنورسیشن ہوتی ہے اس میں سے 1-2 ایسے پوائنٹس نکل آتے ہیں جن میں وائرل ہونے کا پوٹینشیل ہوتا ہے, تو ان کو آپ جو ہے ریلز میں کنورٹ کرو. اتنا کم اٹینشن سپین ہے, آپ کانسٹنٹ اسکرولنگ کر رہے ہو, آپ جو ہے اب آپ کو نئی چیز چاہیے, پھر آپ کے اس سے دل بھر گیا. ہماری جو نئی جنریشن ہے, آپ دیکھیں گے پاکستان کی یوتھ اس وقت آپ کی اپروکسیمیٹلی 60% ہے جن کا جو آپ کا پوٹینشیل ہے, لائک دے آر بلو 30 اور 30. اب آپ نے ان کو بھی تو کیٹر کرنا ہے, ان کو آپ نے پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ کے اندر لے کے آنا ہے, آپ نے ان کو ایشوز کے ذریعے ساتھ روشناس کرانا ہے. میڈیا کا جو بڑا اہم کردار ہے وہ سیوک ایجوکیشن ہے. اچھا, ہمارا جو میڈیا ہے وہ سیوک ایجوکیشن کی طرف توجہ نہیں دیتا, چونکہ ہم لوگ اتنے زیادہ بزی ہیں کہ ہم نے بریک کرنی ہے سٹوری, سب سے پہلی ہماری سٹوری ہونی چاہیے. مسئلہ ہمارا نہیں ہے, وہ سٹوریز ختم ہی نہیں ہوتی. آپ کی پولیٹیکل جتنی سٹوریز ہیں ان میں جتنا دم خم ہوتا ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی کہ ہم کسی اور طرف دیکھیں. اگر وہ ختم ہو جائے تو ہم کسی اور طرف دیکھیں. یہ بھی بڑی اہم بات ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ہماری آڈینس ہے, چونکہ وہ سیاست بھی دیکھنا چاہتی ہے, اور وہ میڈیا کو سمجھتا ہے کہ اگر ہم سیاست نہیں دکھائیں گے شاید ہم ارریلیونٹ ہو جائیں, اگر ہم کرنٹ بات نہیں کریں گے تو شاید ہم ارریلیونٹ ہو جائیں. وہ اس کے علاوہ ایکسپیریمنٹس نہیں کرتے ہیں, وہ نیا بزنس ماڈل, انوویشن نہیں لے کے آتے اپنے بزنس ماڈل کے اندر. اس میں بھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر میڈیا کا جو بزنس ماڈل ہوتا ہے بڑا انوویٹو ہوتا ہے. ان کا ایک جو آرم ہوتا ہے وہ خاص طور پر ریونیو جنریشن کے لیے ہوتا ہے, جیسے کہ پاکستانی میڈیا کے اندر. میں بلکہ سجیشن بھی دینا چاہوں گی, اب جو میڈیا ہاؤسز جو ہیں ڈیجیٹل کی طرف نہیں جائیں گے, اس کو اپنا آرم ایسا ٹول یوز نہیں کریں گے فار ریونیو جنریشن, ان کا بزنس ماڈل جو ہے اس کرنٹ میڈیا انوائرمنٹ کے اندر بالکل ناکام ہو جائے گا. سارا جیسے آپ نے یہ بات کی ہے نا, تو مجھے اب میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل کے دور میں ہی نا بہت سی بچیاں
डायरेक्ट ये कहती हैं कि हमें एंकर बनना है, डायरेक्ट कहती हैं हमें स्क्रीन पर आना है, लेकिन उस तरह से उनको नॉलेज नहीं होता। आप क्या सजेस्ट करेंगी नौजवान बच्चों को कि उनको क्या पहला स्टेप लेना चाहिए? डायरेक्ट स्क्रीन पर आना, उसके लिए आपको पता है बहुत से स्टेप्स होते हैं, उनसे गुजर कर आना पड़ता है, तो क्या पॉडकास्टिंग में वो डायरेक्ट आ सकते हैं या फिर उसके लिए भी उनको बहुत सी जो है वो ट्रेनिंग? एक्सीलेंट क्वेश्चन। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमारे बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी आप जर्नलिस्ट उठा के देख लें, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर उनकी कमांड नहीं होती जैसे कि होनी चाहिए। उनकी कमांड, बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको हर पर्सपेक्टिव, हर एंगल आपको पता होना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है? मुताला। अगर आपकी बुक रीडिंग हैबिट होगी, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, अगर आप जो है बड़े बड़े जो कमेंट्रीज है, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, इंफॉर्मेटिव इंफोटेनमेंट की तरफ आप बेशक चले जाएं, आप वहाँ से आगाज़ कर लें। अगर आप मुताला नहीं होगा, आपकी स्टडी नहीं होगी, आपके पर्सनली आपका इंटरेस्ट नहीं होगा नॉलेज सीकिंग के अंदर, तो मैं समझती हूँ कि आपका कोई भी वो वाला गैप पूरा नहीं कर सकता। आप इसके साथ साथ मैंने देखा है कि इट्स अ कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस है। आप मीडिया फील्ड में जितना मर्जी आगे चले जाएं, आपको एक मखसूस टाइम जो है अपनी पर्सनल सेल्फ स्टडी के लिए रखना ही रखना है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, अपनी डेफिनेट रिसर्च, अपनी खुद रिसर्च नहीं करेंगे, आप नोट्स और हैंड आउट्स के ऊपर अगर रिलाई कर रहे होंगे, तो आप कभी भी अपना नाम फील्ड में नहीं बना सकते। आप एंकर पर्सन जो है अगर आप बन भी गए तो उसमें ये होगा कि आप फौरी तौर पे आपके फ्लॉज सामने आ जाएंगे। हमारी ऑडियंस जो है बड़ी वो एजुकेटेड ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस बड़ी शार्प है। आपने ये देखा होगा कि वो दुनिया के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो उनका जो है पोस्टमार्टम करके रख देती है। जो सवाल गजल ने किया बेसिकली सारा, मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ ये बहुत अजीब और गरीब सा कॉन्सेप्ट है कि उधर से डिग्री ली, इधर से आके आप एंकर बन गए या रिपोर्टर बन गए। स्टार्ट विद द इंटर्नशिप, डिफरेंट इदारों में जाइए, डिफरेंट जगहों पे जाइए, या इवन पॉडकास्ट अगर आपने स्टार्ट करना है तो पहले किसी का पॉडकास्ट देखिए, उसको अपना उस्ताद मानिए और उसके बाद स्टार्ट कीजिए। और इसके अलावा ये कि सबसे पहले स्टडी करें, सबसे पहले अपने नॉलेज के ऊपर गिरफ्त हासिल करें। आप देखिए जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर अपनी अपनी रिसर्च करें। आपके पास अपना जाती नॉलेज होना चाहिए, आप हैंड आउट्स के ऊपर रिलाई ना करें। उसके बाद आप डेफिनेटली फील्ड में आए, बिकॉज जो अपनी रिसर्च होती है ना, जो अपना लिखा हुआ होता है, वो हमेशा इंसान को याद रह जाता है, बजाय इसके कि आप हैंड आउट्स के ऊपर जो है रिलाई करें, और वो डाटा आपके सामने आगे भी काम आता है। एग्जैक्टली। बहुत ही इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव सा सेशन था। सारा के साथ बहुत मजा आया। सारा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि मुताला बहुत ज्यादा जरूरी है, रीडिंग जो है उसको आपने नहीं छोड़ना है। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।